ମଶାଣୀ କୁ ଶହ ଶହ ଶବ ଆସୁଛି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ପାରୁନି ତୁ ମୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଶାଣୀରେ ଶବ ପଡ଼ି ପାରିବୁ ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ପାରିବୁ? ହଁ ପାରିବି ବାବୁ ପାରିବି ବାବୁ আবে চাল মশারির দুহে সাঙ্গ হয়ে সব পড়িবা মজা পিব মাতাল হব ভাত বউল করিবা আরে চাল ମୁଁ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡିଆ ହେଇପାରିବି ବାବୁ ମୁଁ ସବୁ ପଡ଼ି ପାରିବି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି ବାବୁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି ভিক মাগিলু আবে চাল দুহে সাঙ্গ হয়ে ବାପା ବାପା ଦେଖି ବସ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ମାଷ୍ଟେ ତୁମର ଅନେକ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛି ଶୀଘ୍ର ଆସ ମାଷ୍ଟେ ତୁ ତ 2 ମାସ ହେଲା ତୁ ଗଲୁ କୁଆଡୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଆଉ ଡାକୁଛୁ ବେ ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଯାଇଥିଲି ବାପା ସେଠି 2 ମାସ ରହିଲି ୟା ଭିତରେ ତୁ ମହାକାଶରୁ ଫେରୁନି ମାଷ୍ଟେ ଆରେ ସେଠି ରହୁଥିଲୁ କୋଉଠି ଖାଉଥିଲୁ କଣ ବେ ଖିଆ ପିଆ ପୁରା ମସ୍ତ ବାପା ହଁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ବାପା ସେଠି ଗୁଲୁଗୁଲା ଗୁଡାକ ପୁରା ଗୋଲ ଭଳିଆ ଆଉ ଜିଲିପି ଗୁଡାକ ପୁରା ଟୋକେଇ ଭଳିଆ ଆରେ ମାଷ୍ଟେ ହଁ ଏ ମହାକାଶରେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ଜିଲାପି ମିଳୁଛି ଖାଲି ଗୁଲୁଗୁଲା ନୁହେଁ ବାପା ପାଣିରେ ହିଁ ବାବୁ ସେଠି ଯାଇକି ହୋଟେଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଉ ନାଲୁ ସାହୁ ସେଠି ଯାଇକି ମଦ କାର୍ଟନର ଖୋଲି ସେଠି ସବୁ ମିଳୁଛି ହଁ ଏଠି ସବୁ ଯାହା କରୁଥିଲେ ମଲା ପରେ ଯାଇ ମହାକାଶରେ ସେଇ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟେ ତୁ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲୁ ଗବେଷଣା ଗବେଷଣା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବାପା ଶୋଳା ଇଏ ତ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିନି କି ଗବେଷଣା କରୁଥିଲି ପିଲା ଛୁଆ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲି ବାପା ପିଲା ଛୁଆ ଏଠି ଝିଅ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ପୁଅମାନେ କେମିତି ମା ହେବେ সেই বিষয়ে গবেষণা চালি সেইটা মো বিষয়বস্তু সেই গবেষণায় মো সকসেসফুল ইরে মাস্তে হ্যাঁ মানে মা হেবি এটা কোন সম্ভব কাহিঁকি অসম্ভব তুমি পরা কহিছিল বাপা নারদ পুরুষ এই পুଅ জন্ম করিকি তাঙ্ক পুଅ না উদ্ধব ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ଅନ୍ଧିକି ପୁଅ ଉଦ୍ଧବ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ପାଇଲି ବାପା ମୁଁ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ପାଇକି ଆମେରିକାକୁ ବିକିଦେଲେ $5,000 କୋଟି ମୋତେ ମିଳିଲା ମୁଁ ତ ଟାଉଟର ଇଏ ମୋ ପୁଅଟା ଡବଲ ଟାଉଟର ବେ ବୃକ୍ଷ ଇଏ ପୁଅ ମାନେ ମା ହେବେ ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ କିରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତ ନା କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ହବ କହିବି ବାପା ଓ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଏକା ଥରେ ବୁଝିଯିବ ଦେଖିବ ମୋ ଗବେଷଣା କେମିତି ମାଧୁରୀ ଆସ ଆସ ଆରେ ମୋ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମୋ ଗବେଷଣାଗାର ମୁଁ ଯୋଉଠି ଗବେଷଣା କରୁଥିଲି ଛୁଆ କାହାର ଜନ୍ମ କଲୁ ଜନ୍ମ କଲୁ ବେଠି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ये गुंजा कोठी अंडा देबा देखिछु ना
ଗଞ୍ଜା କୋଉଠି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଦେଖିବୁ ଦେଖିଛି ବାବା ସେ ବିଷୟରେ ବି ଗବେଷଣା ଚାଲି ହଁ ଆମେ ମହାକାଶରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଗବେଷଣା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛୁ ବାବା ଦିନ ରାତି ଆମେ ଏକ କରିଦେଇଛୁ ସେ ଗବେଷଣାରେ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛୁ ବାବା ଫଳ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ଦିଟା ମତେ କଲମା ପଡୁଛୁ କିବେ ଆରେ ତୁ ତ ତୁ 2 ମାସ ଲାଗେ ଇଏ କଣ 2 ମାସର ଛୁଆ ନାନୀ ଇଏ କଣ 2 ମାସର ଛୁଆ हे मास्टरे बापा कहि दउनो आगामी दिन रे जो छुआटा जन्म हबो मात्र 7 दिन रे ए छुआ को मात्र मासे 17 दिन हेची ये मासे 17 दिन रे एते बड़ ये ए तमे दीटा को बोलो बापा से विषୟରେ ବି ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି 7 ଦିନରେ କେମିତି ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ କଲେଜରେ चल तुम दीटा को बोलो चल मैं मुंड खराब कर देला चल बाहर जा କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯିବ जा बाहर जा ବାପା हां ପିଲା କେମିତି ତା ମା ପେଟରେ ଥିବ ସେଠିକି ଆମେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଟ ତିଆରି କରିବା सोना अरे भगवान तो गोटे रास्ता तैयारी कर से लोकंकर जीवा आसवा कर तमें आ कौन गोटे नुआ बाट तैयारी कर ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା ସେ ସରୁଆ ବାଟ ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଟ ତିଆରି କରିବା ए बापा कथा कहे कि नुआ ढळे रोड करि दियो पीडब्ल्यूडी कहि जे सेटा आउट नुआ ढळे रोड करिवे सेपड़े साइकिल दिबो मोटरसाइकिल दिबो आ ट्रैक्टर मसा दिबो आ 11 पिला माने ओदे दिबा से करिवे आ से मनकर भलो मंद कथा बुझिवे आ बोल मत बहि धरि कि पिला माने पाठ पढे तो मत ବାପା ମୋବାଇଲ ରେ ପାଠ ପଢି ଯିବେ ଆଉ ବୋର ଲାଗିଲେ କପିଲ ଶର୍ମା କମେଡି ଶୋ ବି ଦେଖିବେ छुआ कांदिला लो ना हो हो सुन आई मोला मो पिला ने कपड़ी दबो को कॉमेडी देखो बेसी भलो पाए तने मो छुआ कांदिला नी ଏ ମା ଧରି ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଦେଇଦିଅ हां दे दो कौन तो बकरे ବାପା ମା କ୍ଷୀର ଅମୃତ ସମାନ ଖାଇଲେ अरे सेठी केमिति बाहर बोला ने सेठी केमिति बाहर ବାପା ସେ ବିଷୟରେ ବି ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ତମେ ଦେଖିବ ବାପା ଆମେ ଯୋଉ କଲେଜରେ ଥିଲୁ ସେଠି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସେଠି 200 ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲେ କାହିଁକି ପଚାରୁନ ଚାଲ बोला पक्का मन लागछो सेठी 200 पिला को मु खीर देकी संभाळे ना ये ओमफेट कंपनी खोल दिलो कि रे हमें दीटा जो बोलो ବାପା ସେ ସମୟ ବେଶୀ ଡେରି ନୁହେଁ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଯୋଉ ଭଳି ବଢି ଚାଲିଛି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ମୋ ଭଳି ଏଇମାନଙ୍କୁ ବାହା ତୁମେ ଦେଖିବ ବାପା ତୁମେ ଦେଖିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଗବେଷଣା गवेषणा चली नहीं गवेषणा चली रह मु तुमको दे बोलो बोलो सब दीटा को चलो अरे मो मुंड खराब कर चलो हेलो हेलो ई मां मो छुआ कांदिला ए मास्टर हमरा कुआडे जिबा दरकार नै सीधा ए सकाळ पाइलानी सीधा हम 10 पला पळेबा नहले महाकाश पळेबा ଏଠି କାମ କରିକରି ବୋର ଲାଗିଗଲା ରହିବା ଏ ମାଧୁରୀ मो छुआ कांदिला ମୋ ବାପାକୁ ନାତି ଟୋକାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ନାତି ଟୋକାଟି ଗଢ଼ିକି ଆଣିବା ତାପରେ ଦେବା ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହବ मो छुआ कांदिला ମାଧୁରୀ ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦିଲାଣି हां ଝିଅ କାନ୍ଦିଲାଣି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ हां जाऊ ए बापा तमे टिके सपड़ मुह करन एटी मो छुआ को
ये कौन चो चो है कि पिउची अरे ये खाइबोनी आओ कौन तू खाइबो ये मास्टर हाँ ए हाँ ओ खाऊ की रे हाँ खाऊ तो क्या जाऊची खाऊ मो जो पो खाऊची पो तुम टिके सेड मो हम बुले लो अरे बुलो ए मास्टर बापा से पॉप के देखी तुम्हारा टाइम अछि मुझे पॉप के देखी ना मुझे पॉप के देखी तोला अरे कौन ना खा छुआ को आनी कहू कौन मो झील पो खाऊची तोला तुम्हें दीटा एते चला चल बाहर जा मगु बाहर तुमको मोले पानी के दबो 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 परे बुझिबी तमे दीटा तू गल सब एते चलाक मो पुओ कहू अनाथ आश्रम रे छुआटा को आनी कहूची मो झियो पो खाऊ गला साला मो बंश बुड़ी गला रे ये सुप्रीम कोर्ट आईन करछि जे मो बंश बुड़ीबा पाई बेकालो मारो मो बंश बुड़ी गला रे रोज जानो के छाले पड़ी होगी ना पड़े छाले ତମେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ମେଡିକାଲ ଯିବନି କି मोर कोन भासी जाउची मु मेडिकल ବାପା ଆଜି ମାନସଙ୍କ ଆଖିରୁ ପଟି ଖୋଲା ହବ मु डॉक्टर जे जाई बोले पट्टी खोलबी ବାପା ତମେ ଏମିତି କଣ କହି ଯାଉଛ ମାନସଙ୍କ ଆଖି ଅପରେସନ ହେଇଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପଟି ଖୋଲା ହବ ଆଉ ଦୁନିଆ ନୂଆ କରି ଦେଖିବେ ବାପା ତମେ ଏମିତି ଏଣୁ ତେଣୁ କଣ ଗପି ଯାଉଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି मोर भूल हे जाई मोर भूल हे जाई अरे मु जदी जानी थांती तो स्वामी का एते बड़ शैतान बोली ताल मु टंका टिए भी खर्च करि न थांती ବାପା अरे तू मते बापा डाकू ये जोई पोकण मते बासी पाळरे पचारु ना मैं ये जोई पोकण बासी पाळरे पचारु ओलटा कहूची कोन ना मोर पट्टी खोलाले सर्वप्रथम मो मामा झियारी खुले मो मामा झियारी ବାପା ମାମାକୁ ନା ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭଲ ପାଇଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ରେ ମା ତୋ ଘରେ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଛି ଆଉ ମୋ ମୁହଁ ଅଛି ନା ନା ମୋ ମୁହଁ ଅଛି ଯେ ତୋ ଘରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ମାମାକୁ ନେଇ ଆସିବି ବାପା ତମେ ମେଡିକାଲ ଯାଅ ଦେଖ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ତମେ ମେଡିକାଲ ଯାଅ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଘରେ ଯାଇକି ମୋ ଅପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିବି ଯେମିତି ବି ହଉ ମୋ ଅପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ମାମାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିଯିବି ହଁ ରେ ମା ତୁ ତୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଆଉ ବଡ଼ ଯାହାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିବୁ ଆମେ ବାପ ଝିଅ ଯାହା କର୍ମ କରିଛୁ ତାଙ୍କରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିଛୁ ରେ ମା ବାପା ତମେ କହିଲ ବୋଲି ସିନା ମୁଁ ସେମିତି କଲି ହଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି କହିବାକୁ ଏ ମା ये डाक्तर बाबू कहते 11:30 टू 12 भितर पट्टी खोला मु आसुची रे मा मु आसुची তুমি যাও हारीगली मानस तम घर भल पाइबा प्रति तम प्रेम प्रति हारीगली मु पूरा पूरी हारी जाइछि मु आजी आज्ञा टिके सुनिबे कुहंतु किया पुची नारंग गोरे दिटा सारंग सारंग बड़ पूजाई देली सारंग कोनी ये तमे ए पुचीला गुचीला नय तोले तोले गुचीला नय तोले तोले मंदारो आम गां माटी सुंदर मु पचारछि परा किए तमे विश्वास करो तुमको देखिला पर ना मो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर माउस केबल किछि भी काम करनी सोला डिस्प्लेटा कोन न होई कि मो सोला की जिंस खराब हो जाछि ना को मु पचारछि परा किए तमे अजय देवगन अक्षय कुमार ओ पसंद होनी इमरान हाशमी नले जॉनी बाबा भीगे होते तेरे प्यासा दिल मेरा वो
ଚାହୁଁଛି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଝିଅଙ୍କ ହାତ ଧରେ, ତାପରେ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବି। 10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ अबे इडियट तो इतना बड़ा साहस तो मत छोटा के साहस फॉलो कर हाथ धरिले राजी हेलु, गोड़ा धरिले गोईठा मारी, तापरे मो चुट्टी धरे मो ना मंचट सब लिविंग मात्र 10 मिनिट पाई केते टंका कहिबो सेते टंका भी 10,000 50,000 लोक 5 टका मात्र के किया बुझ गेलिबा। हेलो अरे तो आखे जाको फुट्टी जाई तते को देखा जाउनी मु हाते सोखा पिलिची मोटार सिंदूर पिलिची आबे मु होची गुटा विवाहिता ओहिता तो आखी कोन फुट्टी तो जाइछला एबे कांदा फुट्टी जाइछ मु विवाहिता में विवाहिता भाउज प्रेम मिठा विश्वास कर तमे बाहा होइछ मु भी बाहा होइछ तमर एक्सपेरियंस अछि मोर भी एक्सपेरियंस अछि एक्सपेरियंस मिसी करे ना पूरा रीतिम रे। अबे ये भल्ले कहूची भल्ले कि जीवू ना कोन कहिलु कोटा करबे बे जोतार पिटे पे जिकी तते गेट बाहर छाड़े आलो ना तो भली केड़े केड़े फोना धारी को मो गदो सुंगे सुना पिला कर देना मो गदो सुंगिनु मो तंबुरु बाजवा देखिनु भले राजी हेबो नाइ तो बड़ा कास शिकार हो एते बड़ा साहस तते मु आज पुलिस रे तो न देइची पुलिस ओ पुलिस गुडा की बुडा पुलिस वाला बता गुड मॉर्निंग करबा पाई मोबाइल रे अलार्म सेट करे मु जहां को चोर कहे से चोरी केस ले अरेस्ट जहां को भला मनीषा कहे मनीष मारी दिले निर्दोष रे खला पापा चुप तो बापा जाई कि मेडिकल तो स्वामी पाको को मेहंदी बाड़ी के मेहंदी सेटा पुराना हे गलानी तार माइलेज लाके पिकअप भी ना तार किछि भी नहीं से मो बेडरूम को टिकी रे कर देछि हां मो आलिशान बंगला रे मु तो फोटो मारिबे आयो तमे तो जानी तो सोमवार को छाड़ी देले मोर सब बार आमिष चले ए भलो मटन टिके ही गले या संक्रांति मु किछि माननी आ पाखरे दला पाटणी जेटी इस के सीना पीस मंजी तमे जानि छ के ये होउछ मो बड़ भौणी ओ
देढ़ शाशु शाशु माँ जुहार जुहार ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଜାଣିନ ଇଏ କିଏ ଜାଣିଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଠିର ଭାଉଜ କାହାର ଭାଉଜ ମିଠିର ଭାଉଜ আগটা ক্যান্সার তম ভৌণী সেইটা বি ক্যান্সার মিঠির ভাউজ মানে মোর কোন হব କହିଦିଅ ও সোলা ভাউজ বুঝিলা ভাউজ শ্বশুর ঘরে জয় মন বুঝেবাকু জোড়ে কথায় সে হচ্ছে সোলা ভাউজ এ ভাউজ নুয়া ভাউজ তুমি ঝিওটে সুতা পর बस कमेंट बंद करो सोफास बंद करो मेहंदी तो तो के मिलन जे सारा আমার চাইছি না পুরা রিদিম রে চাইছি ছি 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 तो तो के ही मिलन जे से सारे अभद्र से तो संपर्क रखिछु এ জানিনা কাহাକୁ কোন কହୁଛୁ জানি পারছু তো हां मु जानि पारुछि तू गोटे बाहाइछु आ बाहाइ सारा परे जे आउ गोटे झियो से तो प्रेम संपर्क रखे ताकू कोड खोदे जाछ पुरुष रे गोटे नष्ट चरित्र कुआ जाए आ तो बिसरा मन छोटा सब कथा कहि सारछ এ মনত তো সব কহিলা आ रेटा भी करछ तू मो ननद घरटा को भांगी जाइछु मेहंदी कथाटा तते खराब लागी पारे किनु मो मन कहछि ये कहा स्वामी हमारा अयोग्य ता प्रेमिक हमारा भी अयोग्य कारण एटा उची गोटा घोड़ुआ दीदी ओ दीदी आ तू टिके चुप रह एबे भी समय अछि भौणी तू भलो बाटू को फेरिया तू बाबा के सुन दे এ ভাউজ এ ঘর ভিতরକୁ জিমি কি পুরা রিদিম রে হবো घर भीतर को आस तते भलो बाबा रिधिम रे खुआई दे যাও জানো এ ভাউজ কোন দেବାକୁ কହି চালিলে ओहो मंजी ମୁଁ ରାଗିନି ବା ତମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଅଲର୍ଜିଆ ଏ ତମର ସିନା ଗୋଟିଏ ଆଡୁ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ପୁରା ଡବଲ ମିଠି ଆଡୁ ଆଉ ତମ ଆଡୁ ଏ ଶୁଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇନି ବିୟର ପିଆ ପିଇ ହୋଇନି ଆଉ ସେ ଓଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ନାଁ ବି ଚଢିନି ଆସ ଯିବା नहीं मु जाई परिनी এই ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ ଏସି ଲଗାଇ ଦେବି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ କହିବୁ ଆ ଜଲ୍ଦି ଆ ओहो तू तमु किछि कहिबा को चाहूची କ'ଣ କହିବୁ आई एम प्रेग्नेंट मेहंदी ए ओडियारे कहिला ओडियारे मु मां हवा को चाहूची ए कोन कहलो मु भाबिली सतरे तुमे मते प्रेम करूछ भलो पाउछ मो छाती फाड़ी देले तमे देखिला बेलको तम छाती रे आउ के मो सहित प्रेमर छलना कलो नाटक कलो शेषरे आउ का रक्त को गर्भरे धरी ओहो मंजी ए पिलाटा पूरा तमर छाड़ से जिनसटा तो मो भाग्य रे नाही अच्छा कहिलो से पिलार बापा किए जेते टंका खर्च लागिबा मु ता सहित तमरो बाहागर करे दे पापा तमे किए तमे केबे थोड़ा तमे मु देखो मते विश्वास कर ए पिलाटा पूरा तमर विश्वास करो 300 टंका रे काम सफा अच्छी ना बेबी रो এই 500 टंका देबो 300 टंका रे गोटे अनवांटेड टैबलेट आनी खाई देबो को काइडा रे खाइबो से जोगा बलिया मेडिसिन माने भलो भाबरे बुझेई की कहि दबो खाई सारिला परे बांती खोला आ जो 200 रहिला ए जो रास्ता करे नालिया एप्पल बिक्री होनी ताको खाई दबो टांकी भर्ती आसे जीव मंजी एडा मजाक करे समय नो कुह हम बाहागरटा केबे ए पियाज किलो 100 टंका अछि कमी जाऊ बहा होई पड़बा मजा लगबा मंजी देखो एडा मजाक करे समय नो मु किछि भी जानि पारुनी मते बाहाबा को कथा दे आ जण को बाहा करे के घरे रखिछ ना ताको डिवोर्स दउछ ना तो मते बाहा होउछ आई जाई तमे जाउछ कह मो सहित एते दिन रिडीम रे खेललु मते जानि पालु मो चरित्र विषय जानि पालु मु माई क्लियर झियो मानंकु प्रेम करे
ମାଇକିଣିଆ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ବି ମୋ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ମିଷ୍ଟର ମଞ୍ଜିତ ପ୍ୟାରେ। ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଠି ନୁହଁ କି ଏଇଟା ତମ ଘର ନୁହଁ। ମତେ ବି ରିଦିମରେ ବଜାଇ ଆସେ। ତୋତେ ବି ବଜାଇ ଆସେ? ବସିକି ରିଦିମ ଦେଖାଇବୁ ନା ଠିଆ ହେଇକି ରିଦିମ? ଆଉ ରିଦିମ ଅଛି ନା କଣ? ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ରିଦିମ ଦେଖେଇ ସାରିଛୁ। ଆଉ ରିଦିମ ଅଛି ନା କଣ? କଣଟା କରିବୁ ବା ତୁମର? କଣଟା କରିବି? ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ତୋର କଣଟା କରିବି? ହଁ, ଆରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୋ ନାକରେ ରସି ଲଗେଇ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯିବି। ଆଉ ତୋ ବାପାକୁ ଘୋଡ଼ା କରିବି ଘୋଡ଼ା। ତୁ ସବୁ ଓଲଟେଇ ପକେଇବୁ। ତୁ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ମୋର ଗୋଟେ ମାଇକିଣିଆ ଥିଲା, ତାପରେ କାହିଁକି ମୋ ପଛରେ ଧାଇଥିଲୁ ବେ? କଣଟା ଓଲଟେଇ ପକେଇବୁ ବେ? ତମେ ବାପା ପୁଅ ମିଶିକି ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁଛ ଆଉ ଯୋଉ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଜନେସ କରୁଛ, ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଯୋଉ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ଚଲାଉଛ, ତାର ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ କଣ ଜାଣିଛ ମଞ୍ଜିତ ପ୍ୟାରେ? ମୋ ସହିତ ତମେ ଯୋଉ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛ ତାର ଫଟୋ ଭିଡିଓ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ସହିତ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ସହିତ ଏମିତି ଗେମ୍ ଖେଳିବି ଯେ ବାପ ଝାରପଡ଼ାରେ ଆଉ ପୁଅ ହଜାରିବାର ଜେଲରେ। ମୋ ନାଁ ମଞ୍ଜିତ। ମୁଁ ଯାହା କରେ ସବୁ ରିଦିମରେ କରେ। ये ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ଏ ସହର ସାରା ମୋ ସେଲ୍ କାମ। ଯୋଉ ଥାନାକୁ ଯିବୁ ସେ ଥାନା ବାଲା ମତେ ଜଣେଇବ। କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଜଜ୍ ମତେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଘରୁ ପାଦ କାଢିଲେ ତ ପାଦ ତଳୁ ବୋମା ଫୁଟିବ। ଘରେ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଟାଙ୍କିରୁ ଅଳିଆ ସଫା କରି ମୋ ଏସି ରୁମକୁ ଚାଲିବା। ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ ଅଛି। 2 ଘଣ୍ଟା ତୋ ସହିତ ରିଦିମରେ ଖେଳିଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ମୋ ନାଁ ମଞ୍ଜିତ ପ୍ୟାରେ। ମୁଁ ଯାହା କରେ ସବୁ ରିଦିମରେ କରେ। नहीं सतरे कौन मते मंजी धोखा दे देबे? ना ना एटा केबे भी संभव न। हे भगवान कौन करिवे मु? सते जति मते मंजी धोखा दे देबे ना मो एकुड़ रहबी ना मो सेकुड़ रहबी। खाली डो डो करे रे मु जळी पड़ी पाउस आइ जिबी। कोन सतरे कोन मोर स्वप्नर बाली घरटा अछि भांगी रछि चुरमार हे छिबो। नहीं नहीं एटा मु केबे हबक देबिनी। केबे भी हबक देबिनी मु। केबे भी न। तुमको मु देखी पारे जोगेश्वरा। तुम्हें आसी धीरे धीरे खोल, तुम्हें आसी बिछड़ा रे लोटी पड़ो। एसी आउ साड़ी असंजता तमे एठी कोन बेसो? देखी बाबू अमरावती राजवधू हेबाकू स्वप्न देखुवा राजकुमारी रा स्वप्न भांगी को। राजकुमारी आखिर कजलर ठिकଣା आखि पतारे ना गालर नरम नरम पीठ तली चली जाओ तुम्हें बाकी सपनारू मते एकुटिया चली जाओ। तुम्हारा निद भांगी गला परे भी स्वप्न देखिबार जिद्र अटल। तमने तमे तो कोन कहू चाहछो? मंजित कोन मते धोखा दे देबे? तुम्हें जानि ना मैडम मंजित्र तुम्हें जड़े मात्र प्रेमिका नुह। तुम भले अनेक झील को प्रेम करी गर्भ नष्ट करने हाथ में 500 टंका धरई आउ मो भौणी प्रियार आत्महत्यार कारण से मंजित प्यारे। तम भौणी प्रिया को तुम्हें मते केते गाली करिछ, तुम्हें मते केते अपमानित करिछ, तथापि मु तुमको देखिबाकू आसी एइथि पाई नुहे जे तुम्हें मो पाखक फेरी आस पुणी थरे प्रेम कर
এইଥିପାଇଁ ଆସେ ଯେ ସେ ରାକ୍ଷସର ବୁଡ଼ିଆଣି ଜାଲରୁ ତୁମେ ମୁକୁଳି ଯାଅ। କ'ଣ ପାରିବ? କୁହ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ପ୍ରତି ହିଂସାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ନଳି ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନ? ଜଣେ ବିବାହିତ ନାରୀଠୁ ତା ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିନ? ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ତୁମେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନ? କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ମାରିଛ। ତା ଅଭିଶାପ ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୁହ ଦେଇଛ, ଲହୁ ଢାଳିବ। ଦୁଃଖ ଛଡ଼େଇଛ, ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ଭୁଲ କରେ, ହେଲେ ତୁମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛ ସେଇ ଭୁଲର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ତମେ ସିନା ତମ ଭଉଣୀର କୁନିଆ ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇପାର, ହେଲେ ଏ ମେହେନ୍ଦୀ ସମ୍ବିଧାନରେ କ୍ଷମାର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଛି ପ୍ରତିଶୋଧ। ତୁମେ ସେଇ ଭୁଲ କର ନା, ସେ ଶୈତାନଟା ତୁମକୁ ମାରିଦବ ତ? ମାରିଦଉନି ମତେ, ମାରିଦଉ। ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପାପ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ମୋ ଭଳିଆ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବାଟା 100 ଗୁଣ ଭଲ। ମେହେନ୍ଦୀ, ତୁମର ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଜଣେ ମରିଯିବ। କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ଆରେ ମୋ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର କରୁଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମରିଯାଏ, ସେ ମୂର୍ଖ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ।
अरे से डीएसपी टा बारंबार फोन करूची धमक देसी 10 कोटी माल जदि आम हाथ चली जीव ताहले आम से 10 कोटी माल लागू निया लगे दब निया अरे तू एजेंट धरिची रेड हैंड धरिची ताको जदि एक्सपोज कर देबो ताहले हमें भिक मागिबा भिक से डीएसपी 25 लाख नेलानी तो ताको आउ 25 लाख मिसे 50 लाख दे दियो से माल संगे आम लोगन को छाड़ी दो बा 25 लाख टंका देले राजधानी सुंदरी झील 300 मिलबे झील मिलुने झील सबु झील सहित कांटेक्ट कली हेले माइंड बस को आसी मारे कहीं नहंती अरे से डीएसपी टा मोदो भी कोन यार साडू गोपी चली अरे जमीती हेले भी ताको गुटे सुंदरी झील दरकार सुंदरी झील कोठी बे अंजी अरे तो ऑफिस रे जो झीलटा काम करूची तू जा साथी रे बोलुचू अरे नाटा हाँ 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 मेहंदी अरे से मेहंदी को डीएसपी पाखो को पठेई देले केमिति होता से कोन अछि से पूरा से मनोज ड्राइवर से तो थेई थेई हेलानी जाने पड़ो तो द्वारा किछि काम होई पारिबनी अरे से डीएसपी टा बारंबार फोन करूची ता कथा अनुसार काम न कले आम 10 कोटी माल आम हाथ चली जीव आम भिक मारे
আরে তথা পূর্বম তথা পরম। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ରେ କାମ କରୁନି। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଅଛି। ଅଛି କିଏ ସେ? ଆରେ କିଏ ସେ ଆସିଛ? ଆରେ ସେ ଜିଏସ୍ପି ମନକୁ ପାଇବ ତ? ପାଇବ କ'ଣ ମ ପାଇକି ହାତେ ବୋଳିବ। ଏ ସେ ଡିଏସ୍ପିଟା ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ତୁ ମିଠି 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 ଘରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆମ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲଟା ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଆରେ କଥା କହିବା କାମ କରିବା ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମିଠି ଯେ ଆମ କଥାରେ ରାଜି ହେବ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ତା ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାଡ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏ ମିଠି ଏ ମିଠି ଏ ଇଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଆଇଲ। ଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଶୁଖିଲା ହସ କରିକି ହସୁନ? ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିଲ କି ସଫାସୁଫି କରୁଥିଲ? ନା ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏଇଆ ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବେ ନା ଠିକଣାଟା ଦେଲେ ମୁଁ ଏକା ଏକା ଚାଲିଯିବି? ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପା, ପ୍ରେମ କଲି ହେଲେ ପ୍ରେମିକା ହେଇପାରିଲିନି, ବାହା ହେଲେ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇପାରିଲିନି। ମୋ ଭାଇଟା ଏମିତି କି ଭୁଲ କରିଥିଲା କେଜାଣି? ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର ହେଇ ମୋ ହାତରୁ ପାଣି ଟୋପିଏ ବି ଛୁଇଁଲେନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତ ମୋତେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲି, ସେବା କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବା ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ଜୁଟିଲାନି। ଯଦି ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୁଁ ଏ ଘର ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଛି। ଏ ମିଠି ଏ ତମେ ଯେଉଁ କାଇଦାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲ ନା ମୋ ପ୍ରେସର ପୁରା ବଢି ଯାଇଥିଲା। ତମେ ସତରେ ଡ୍ୟାଡ୍ କ'ଣ କହୁଥିଲ ମୋ ଦ୍ୱାରା କାମ ମେଣ୍ଟିବନି? ମେଣ୍ଟିଲା କି ନାହିଁ? ହଁ ମିଠି ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଡିଏସ୍ପି ବାବୁଙ୍କୁ ତ ଝିଅ ଦରକାର। ମୁଁ ତ ବୋହୂଟିଏ। ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଖୋଲିଦେବ, ମୋ ଜିନ୍ସଟାକୁ ପିନ୍ଧିଦେବ। ଯାଅ। ହେଲେ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର? ସେଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେ, ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲି ଦେ। ଆରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ନା ସେ ଡିଏସ୍ପିଟା ଯେମିତି ଲୋକ ତତେ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବ। ଆରେ ତାକୁ ବହୁ ଦରକାର ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦରକାର। ଦେହଦାନ କଲେ ତମର କ୍ଷତି ହବ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ତମର ବି କ୍ଷତି ହବ। ଏ ମୋ ଜେଜେ, ତାହେଲେ ଲେଟ୍ କରୁଛ କାହିଁକି? ଆସ, ତମେ ତମ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦିଅ, ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲି ଦିଅ। ଆରେ ଆସ, ଲେଟ୍ ହଉଛି ପରା। ଲେଟ୍ ହେଲେ ଡିଏସ୍ପି ରାଗି ଯିବେ, ଆଉ ଡିଏସ୍ପି ରାଗିଗଲେ ତମ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ମିଳେଇଯିବ। ଆରେ ଆସ, ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲି ଦିଅ, ମୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦିଅ। ତମେ ଠିକ କହୁଛ। ସେ ଡିଏସ୍ପି ରାଗିଲେ ନା ମୋ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲଟା ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ବାଦ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ଯିବି। ହଁ। ତମେ କାହିଁକି ଏକା ପାପ କରିବ? ଅଧେ ପାପ ତମର ଆଉ ଅଧେ ପାପ ମୋର। କାହିଁକି
ନା ମୋ ମନ ତମ ସିନ୍ଦୁରଟା ଭୁଲି ଦେଇ ଦଉଛି। देखो ना गोटे काईदारे पछिकी देई गला हेमंजी सुन अरे मुंडर गोटे टेंशन गला मो बाहर काम अच्छी फेरी से मिठी को से ड्राइवर सहित छाड़बुनि तू निजे जाई से डीएसपी पाखर छाड़ी आसबु मु आसुची बहुत अत्याचार दिन दिन मद पी गोईठा विधा अनेक मारी मत आज एमती कहीं लगुच मुझे बुझी नहीं पारुनी किसी बुझी पारुनी प्यारे सब रिडीम रे करे मिठीटा बेस्या है गले भलो हबो का कहलो मिठी घर रे एरंडी भंडा दे की बेस्या पड़ा को चली गला परे मिठी आउट मेहंदी इन मिठी बेस्या आ तू सती तुलसी काहे तमे कोन जाने ना हां जानी जीवा तू बा 53 जिल्ला की मारी छु तारो हिसाब में कोन एंती देखु छ नाइ गोटे कायदारे पिंडी के आसी छी तो से या देखु कुआड़े आसी छी कुआड़े खाली खाली आसीनी मो आसिला बेले एडवोकेट टू कोर्ट पेपर नहीं के कोर्ट पेपर सेटा कोन हबो सेटा कोन हबो एटा बा मेन जिंस सुना एटा होची हम दी जनकर मैरिज रो सर्टिफिकेट मो जगह रे साइन ता मार जाई छी तम जगह रे फांका अछि तम जगह रे तमे साइन मार काई जाचो एटा बा हम बाघर प्रमाण पत्र साइन कर दे नियो मत बहाओ हां मो ना मंजित प्यारे मुझा करे सब रिडीम रे मो ना मंजित मुझा करे सब रिडीम रे तू केमिति भावी पालु ए तो भली गोटे चरित्रहीन व्यक्ति को मो कोनी मस्तीर अधिकार देबे ठीक जेमिति मते तमे ओए होटल ले नै कि रोमांस करथलो का हमको कथा देथिलो सत्ता बळे तो भारी भलो लागुथली कहथलो मिठी जम्मा भलो लागुनी तू ना सबुठु सुंदर ए जेमिति हॉलीवुड बॉलीवुड अभिनेता माने तांको चेहरा मो भीतर तमे देखिया को पाउथला सेटा मद निसारे कोई आ दी चारि बैग मारे देला करे कहथला ए मेहंदी तम ना से बॉम्बे रो फिल्म हीरोइन कोन सबु जाका तम भीतर करे फुंदी हेई दियो ठीक समिति बॉम्बे रो फिल्म इंडस्ट्री हां टोटल ओडिसा रो हॉलीवुड भी तो देहर नाही बुझिलु ना झियो मानन को सुंदरी कहि दुर्बल करिवाटा सेटा होची मो फॉर्मूला आ मो फॉर्मूला कोन जानिछु तो फॉर्मूला तो तू अप्लाई कर देइछु एटा
सब तो चिरी नेलु हाँ। जो कोड पेपरटा चिर देलु बा हां सेटा तो खाली गोटे कोर्ट रो पेपर थिला हाँ। आसिला बेले पुलिस स्टेशन में एफआईआर देई आसी मो नारे थाना रे एफआईआर दो हां देई आसी छी हां आ किछि समय मध्य रे हां पुलिस आसीबो हां तते बांधी की नहीं छी हां मो बडे जानी नहीं कोन तू सोला मुके जानी बारे भी जानी छु तो जेमिति मते भलो पाउतली हां आजिकाली पुओ मानको केबे भी विश्वास करबनी हां सब पुओ गुडा को तोरी भलिया प्रथमे भलो पाइबे बाहर स्वप्न देखाइबे ओए होटल ले रोमांस करिबे आ प्रेग्नेंट हे गला पर आवश्यक कथा कहिबे तू जानिछु हां तोर अवस्था टाइने कोन हबो कोन आ हबो? किछि समय मध्यरे हां पुलिस आसीबो हां। काहेकि ना पुलिस को मु सब कथा जणाई देछि पुलिस आसी सारा परे हां। बाप पुओ दीटा को थाना रे पुरे की बहे छेचिबो तापर देखिबु तू कोटा ठीक करिछु आ कोटा भूल मो ना मन जे मन जा मु जहां करे सब विधि गुरु माइले जीव सरी तो सांगे मोर हिंसा क्या बसना माखल मंडा बाबा तो जमा ए मंजा ए तू गाड़ी लेके जाइनु सोरा गोटे ड्राइवर मालिक को मारुचु सोरा गोटे बेईमान टाके सोरा तू ଆଉ ତୁ କେତେ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ତୋର ଇମାନଦାରର କାମ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତୋ ପାଇଁ କେତେ ଝିଅ ଦେହଜୀବୀ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତୁ କଣ ସତ୍ୟବାନ तू कौन देवदास ओए सोला मो पाई झियो मरचंती लक्षे 53 टका को घर मु भांगी देती ता छड़ा तोर त मु किछि क्षति करे नै तोर काई फाटू जिबे ତୋ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲା ପ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନ के ପ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନ प्रिया ना प्रियो ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା जम्मा कोन तोर मन पडुथबो टिके भलो की मन पक्का तमे तमे तो 94 नंबर हां प्रिया प्रिया भाई नंबर या म नया करे जेटी ତୋ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଝିଅ ସେ ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ତୋ ତୋ ପାଇଁ ସେ ମରିଛି मारो ताको को जो मारि दियो ओइ जीवन मा ओ ना मन जे तो पता नहीं तो मु जहां करे सब रिडीम ले देखो देखो पंची तम छाड़ी दियो तू याकू आनी जो तो साथी रे सला कहू तू मंजित को मार कहबे सला तोर त मु किछि क्षति कर नाही ता छड़ा तू त गोटे भलो पिला देखो तू जदी मते कहिता त मु तो पे गोटे फ्रेश मार आडी था या पथरे काई की धाई दिलबे सोना तोते आजी सोना तोते आजी मो তুমি এই কোন কথা তুমি সে ও যদি তম প্রেমিক ও তাক স্ত্রী হে কি নাই পেটু চালি দিবি তুমি এইটি রহিব তুমি ମେଣ୍ଡି ତମ ତାକୁ ମାର ଛାଡ଼ନି ତାକୁ ମାରିଦିଅ ଶେଷ କରିଦିଅ जो नारी सोचा संगे साजी पड़े से दुर्गा भी साजी दो भरा तभी को विनाश करी पड़े
ଝିଅର ଏ ମାମା ତୋର କଣ ହେଇଛି ତୋର କଣ ହେଇଛି ବୋଉ ମତେ ସାପ କାମୁଡି ଦେଲା। ତୁ ମତେ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକିଲୁ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକୁନେ ମୋ ଝିଅ ମତେ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକିଲା। ମାମା କଣ ହେଇଛି ମାମା ତୋର ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବି ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବି। ମୋ ଝିଅକୁ ବୁଢିଆ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବୁଢିଆ ପାଖକୁ मिताली अरे घरे कहीं ना कहारी पार्टी शुभुनी भाई भाउज मामा अरे कुआड़ी गले समझते एमिति कहूछ बाटर छिड़ाई चलो घर भीतर को चलो चलो ना हो चल एठी पूरा भाउज छिड़ाई छथि मु जानी चम्मा तमे मो पर रागी थबो तमको सेदिन जेमती व्यवहार करथिनी ना तम जगह आउ जी हेता ना एमती रागी थाता कि मु सत्य कहूची अप्पा मु ए घर छाड़ी मो पाई जाई नथि मानस को आखि ऑपरेशन पाई मु ए घर छाड़ी जाईथि तम पुआ ए दुनिया देखिए बोली मु ए घर छाड़ी जाईथि मैं सत्य कहूची अप्पा मु मो इच्छा रे जाई नथि मो पाई जाई नथि मु मिताली अरे तुम मो भाउज को जम्मा जानिलो से केबे भी कहारी ऊपर लागंती ए भाउज अरे मामा गुडी डाकी दो शीघ्र टे डाकी दो मु देखिबा पई भारी व्यस्त होई गली अरे डाकी दो भाउज भाउ सुनो तमे व्यस्त होनी अप्पा डॉक्टर ताको आखि ऑपरेशन करे ताको आखिर पट्टी खोली साइला पर भी आउ गोटे पट्टी भी आखिरे बांधी के आछो काहे कहलो आगे से मामा को देखिबे ता पर जाई कि समस्त को देखिबे ताको इच्छा जी भाउज अरे आउ लेट करनी शीघ्र मो मामा को डाकी दियो टिके अरे तमे डाकिया कथा को कहउछ जे मामा पर अप्पा को कोले सोइचती अरे एथर को तम आखिर पट्टी खोलो सेमिति हबनी प्रथमे मो भाउज 1 2 3 कहिबे तापर जाई मो आखिर पट्टी कराबो भाउज 1 2 3 कुह भाउज प्लीज अरे कुह भाउज 1 2 3 मामा ए पर्यंत पिला हे तेरिका ए पर्यंत पिला सोईची ए मामा मु तो दादा आसीची ए मामा मु तो दादा डाकुची आज पर्यंत तू मते देखुतलु मु तो देखि पारु नथली एडी कि तू मते देखिबु आ मु भी तो देखिबी मामा ए मामा 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 कोड़े एते निदर सोईची जे एते डाकिला परे उठुनी अप्पा मामा को देह भलो अछि तो मामा को कोन हेछि अप्पा तमे डाकिले से जम्मा उठिबनी मु डाकिले मो मामा संगे सागे उठिबो मामा उठ मामा 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 भाउजो भाई कोन पचरछि परे कहूनो भाई कोन पचरछि मानस मामा उठिबने काई कोन बनी काहे कोन हेछि कोन मामा कोन हेछि केबे मंदिर जाईतिला ताको साप कामुड़ी देला मामा तो मरी गला
आखि फेरी पाइली कौन ई सब देखिबा पाई ए मामा ए भाउज मु शपथ करिदिली मो आखिर पटी कोलाइले प्रथमे मो मामा को देखिबी हेले आज जितेले मो बाबा नहीं ये आखि रही लाभ कौन ये आखि रही लाभ कौन हे ठाकुरे सतरे तुम्हें अछ मो मामा को फेरे दियो ठाकुरे मो मामा को फेरे दियो ताले मो सत उच्चा ए देखो ठाकुरे ए देखो ठाकुरे मो पूरी तरह अंताई ठाकुरे मो पूरी तरह अंताई पूरी तरह मानस मते तो तुम भाई कथा चिंता होउची तुम भाई कही जाइतिले मामा जन्मदिन को आसिले आमे समस्ते मंदिर जीवा उसी जेतबेले आसे पचारिबे मौसुमी मो मामा को टिके डाकिलो ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ଶାଢ଼ୀରେ ପଡ଼ି ନେଇ ଆସିଥିବ ବାହାର ଖାଇ ଖାଇ ପୋପରା ହେଇଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ସେଇ ଛାତିଟା ଏତେ ବଡ଼ କଥାକୁ ସେ ସହିବେ କେମିତି ସହିବେ मो मामा ना सरल बड़ी खाइबा को बहुत भल पाए आज कई दिन है मो मामा टा सरल बड़ी खाइबे मुझे मो साड़ी की सरल बड़ी नहीं की जीबे ऐसे मो साड़ी भूले मो मामा को मो सरल बड़ी खुआई देबी
ଜୋରରେ ମେଘ କିଛି ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏତେ ଜୋରରେ ମେଘଟା ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଜି ବୋଧେ କେହି ଏ ମଶାଣିକୁ ଶବ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଆସିବେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 30 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆଜି ମାଲିକ କହୁଥିଲା ଆଜି ରାତିରେ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। କେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଓ ମାମା ପାଇଁ ଜାମା ଦି ଖଣ୍ଡ ପକେଇଲି। ଜାମା ଦେଖିଲେ ନା ଭାରି ଖୁସି। ଦୁଃଖ କରିବାରେ ଏତେ ଖୁସି କାହିଁକି? ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁ ମୋତେ ମଶାଣି କନ୍ୟା କରିଲୁ ଯେ ଜୀବନ ଠାରୁ ବଡ଼ କେତେ ମୋତେ ଦେଖାଇଲେ। गरीब हो कि धनी हो, गणतंत्र पलंकरे शोइथाओ कि छिन्न असिरारे शोइथाओ, समस्त दिने दिने ठुकाचिबे, समस्त मशाणी जुईरे शोइबे। हे मनीष सबुठुरु शेष सीमा जदि ए मुठाए मशाणी जुई सबूर सुख सीमा जदि मुठाए पाउछ ताहले काहीकि अहंकार, काहीकि गर्व, काहीकि अधर्म, काहीकि पाप? बाबू मते मो झियो पढ़िबा पई टिके सहाय्य करिबा बाबू। ये सखी मशानी को किया से की बाबू? ये सब से सब महागमन आसंती, सब आसी बाबू। और सब साथी रे गोटाए जियोता सब भी आसी बाबू। ये कथा अरे दिया 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 सबटा पूरा सेई के पड़े छी। सभा बाबूनी सभा गुड़ीवार बाउंडा का बाबूजी। अरे दिया 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 पाहुना हाँ गोटे सभा गुड़ी 1000 टंका। इले बाबू मो पाखरे तो पैसा नहीं। मालिक कहिछि टंका न देले सभा पुरा हो नाही। बाबू अच्छी बाबू अच्छी ए काई चमड़ीटा मो पाखरे अछि। सब गहना गाटी नीलाम हो गला परे ए काई चमड़ीटा मो स्वामी मते संतक देइछंती। नियंतु बाबू ए काई चमड़ीटा नियंतु नियंतु बाबू ए काई चमड़ीटा नियंतु।
କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ମୋ ମାମା କ'ଣ ଆଉ ଉଠିବ? ଉଠିକିରି ସେ କ'ଣ କହିବ? ତୋ ବାପା ମଶାଣି ଜଣିଆ ସାଜିଛି ବୋଲି। ଏଠି ସବୁ ପଡୁଛି କୁତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଟ ବସିଛି ରାତି କୁକୁର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାପ ସହିତ ରାତିରେ ଭୁଆଇ ରହିଛି। ତମେ ପରା ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ, ଏଠି କ'ଣ ଏଇ ଚାକିରି କରିଛ? ଏଠି ମଶାଣି ଚଲି ହେଇଛି ସବୁ ପଡୁଛି କାହା ପାଇଁ ଆଣି ସବୁ ପଡୁଛି କାହା ପାଇଁ ମଶାଣି ଚଲି ହେଇଛି ଏ ମାମା ପାଇଁ ଏ ମାମା ପାଖରେ ବାପା ଡାକ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ କି ଲାଭ ମିଳିଲା ମତେ କି ଲାଭ ମିଳିଲା ମତେ। ତମେ ମଶାଣିରେ ଏତେ ଶବ ପଡୁଛ, ମତେ ଟିକେ ଏଠି ପୋଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବ ତମେ? ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଇ ସଜାଡ଼ିବା ସେ ବଡ଼ ଦୁଇରେ ତମେ ଆମ ମୋ ଝିଅ ମାମା ପୁରୀ ଜାଣି ଦେବା। ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ମହାପାପ। ସେ ଠାକୁର କହିବା ଆମେ ତମ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଠାକୁରେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହଁ ଠାକୁରେ, ଆମେ ତମ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ये तुम्हें माँ एते राति ये मशाणीरे कौन करू? बाबा देखु बाबा, मो स्वामीर से गोटाए भूल पाई आम आज समस्ते यही मशाणी देखु बाबा से गोटाए भूल व्यतीत मो स्वामी आउ किसी भी भूल करना बाबा ये दुख जंत्रणा आम पाखर दूर होने कहीं बाबा। बाबा आपण परा कहिथिले दंडिवा शक्ति जानताई से परा क्षमा आचारे आपण तो जगन्नाथ परा कहिसथि आपण परा से दिन कहिथिले मो जगन्नाथ ना कहा पर रागंतिनी कि कहा पर अभिमान करंतिनी काहे कि आम पर एते राग काहे कि आम पर एते अभिमान हमर की दोष करिछु की दोष करिछु हमें विश्वास बाबा सही गोटे मंदिर भांगी देली हमें गरीब हो गलु मो सुना संसार भांगी गला मो झियो मामा टाकू मोट छड़े चले मामा जीवन में छड़े चले हमर सब घर संसार चले गला जीवटा मोर मुख होई गला शेषरे ठाकुर मो जीवटाକୁ हमठाରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଅଯଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ ସିଏ ପରା ଏ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତିନି ବରଂ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ତମେ ମାନେ ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନି, ଆରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନି କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନା। ତମେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ତାରି ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ ସିଏ ଯେମିତି ଉଜାଡ଼ି ପାରେ ସେମିତି ସିଏ ସଜାଡ଼ି ପାରେ। ଡାକ ତୁମେ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତୁମେ ତମ ଝିଅକୁ ଡାକ, ଦେଖିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠି ଆସିବ। ଆରେ ଡାକ
ডাক আহুরি জোরে ডাক ভক্তির সহিত ডাক আরে তারপরে বিশ্বাস রখি ডাক সমস্তে আখি বন্ধ করি ডাক আখি বন্ধ করি ডাক ବାବା ମୋ ମାମା କଣ ସତରେ ଉଠିବ ବାବା ବାବା କୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ ବାବା କୁଆଡେ ଗଲେ ଏ ମାମା ବାବା ଠାକୁର ମୋ ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ବାବା ଠାକୁର ଆମ ଡାକ ଜମା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଶୁଣିବେ ଭାଉଜ? ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ। ମଞ୍ଜି ତମେ ନିଆଁରେ ଯେମିତି ସୁନା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରେ, ଅନୁତା ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ହଁ ରେ ମା, ତୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ହେଲେ ଦିଆସିଲି କାଠିଟା ଅନ୍ୟକୁ ସିନେ ଜଲାଏ, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଜଲିବାକୁ ହୁଏ ରେ ମା, ତାକୁ ଜଲିବାକୁ ହୁଏ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ହେଲେ ମଞ୍ଜି ଆମ ମାମା ତ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ମାମାର କିଛି ହେବନି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ। ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ କହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।